आप हैं कारी मोहम्मद जुबैर नूर अहमद साहब। और जुबैर साहब आप पढ़ेंगे सूरतुर रूम पारा नंबर 21 रुकू नंबर 5 सफ़ा नंबर 406। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजाऊन से सूरह रूम। फसुब्हानल्लाहि हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून तक पढ़ेंगे, 11 से 17 तक। सूरह रूम की 11 से 17 तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في
أحسن. ما شاء الله سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله أحسن.